Good morning mga kapips. Solo fight nagyapon na karon. And tayo ta sa atong 5,000 steps a day. Road ka 7 day na natoron. Badayon ta. Ay, mga pips, natas cruising. Padulong to sa Sagadan atong ruta karon. Sagadan upper to Sagadan lower. MCC Tubod Mindanao Civic Center. Paulin ako kapips, ako doon sa balay. Okay na, nasa mga 8,000 steps akong hiking karon. Ay, salamat Ginoo. Niliti kayo. Verse of the day, 2 Corinthians chapter 8 verse 7.